Hello friends and welcome back to my channel. So, আজি মই ভাবিছো যে মই আজি Dreamcatcher draw কৰিম. So let's start with the tutorial. So for this tutorial মই canvas লম screen size 1640 cross 2360 pixels. So this is our canvas. So first thing first, Dreamcatcher first আমি base খিনি draw কৰিব লাগিব. তাৰ পিছত we will go to the small details. So for the base, I will go to the selection tool and select ellipse from here. তাৰ পিছত মই এটা গোল এটা আঁকি লম. I will tap on the screen to make it perfect circle. And then I will use this color and I will fill this up. মই এটুক মাজত বহাম. Now we will go to the layers and I will duplicate it. Duplicate কৰাৰ পিছত so আমাৰ যেটো ওপৰৰ layer থাকিব, I will go to let's say this color and I will fill this up. আমি এই selection toolত গৈ এটোৰ সাইজটো অলপমান কমাই দিম. I think this is perfect. So এতিয়া আমি যেটো আমি ডিপ কালাৰ কৰা লেয়াৰটো হেটো আমি তলত লৈ গুছি যাম. Now we will go to this layer and we will select it. উপৰৰ লেয়াৰটোত গৈ we'll go to the eraser tool. তাৰপিছত we will go to ear brushing. Ear brushing ৰ পৰা আমি soft brush টো লম. লৈ make sure the opacity is 100% and the brush size is bigger. এটো আমি basically clean কৰি দিম. Now I will delete this layer. So we just got the base of the Dreamcatcher. So now we will go to brushes and brushes পৰা আমি touch up select কৰিম. Touch up select কৰি আমি noise brush select কৰি লম. So now let's select the color. অলপমান deep color এটা লম আমি and brush size টো অলপমান কমাই লৈ I will try to paint the sides to give it a 3D look. So আমি এইটো লেয়াৰত নকৰিম. Let's create a new layer and I will clip this layer using a clipping mask. This looks good. Now let's select white color and we will use this color. আমি একদম ব্ৰাছৰ সাইজটো একদম কমাই লব লাগিব. অপাসিটিটো অলপমান কমাই লম এন্ড আমি ইটো সাইডত অলপমান ইউজ কৰিম ইটো কৰ্নাৰত. So এতিয়া আমাৰ বেসটো ৰেডি হৈ গল. So what we will do next is we'll go to the base layer. So we'll go to the settings. আমাৰ drawing guide টো আমি অন কৰি দিম. After we switch on the drawing guide, click on edit drawing guide and go to symmetry and make sure you are in the vertical symmetry. So what will happen with the symmetry is, let's select a color. Whatever I paint this side, the same thing will be painted on the other side of the canvas. So now I will go to the brush and from the inking I will select technical pen. Now I will make my canvas this way. So let's select the color. I will select the same color which the base is of. The base is of this color. So we'll select that. So this is done. ঠিক হেনেকে আমি বাহিৰৰ ফালেও কৰিম. This is good. So ইয়াতে আমি এইটো বস্তু ড্ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে মানে এই যে স্ট্ৰিংস বোৰ ইয়াতে যে মেৰুৱা থাকে যে Dreamcatcher-ৰ হেতু আমি থ্ৰেডটো বনাই ললো. Now what we will do, we will create a new layer
and I will set it to clipping mask. I will select the color, the deep one. Tar pisot ami brush size to olopman komai lom. Ami etia I have to do this. Amar basor je thread kini hol hekhini design to hoy gol. Now I will create a new layer. Then I will go to the settings and edit drawing guide goi ami symmetry goi I will select radial symmetry and switch on assisted drawing. So after this let's go and select the color. So my same color select kori loisu, the base color, and we are still on the technical pen. Now we will go and duplicate this layer. Tolor layer to duplicate korar pisot ami tolor layer to olopan horu kori dim. I think this will do. Etia ei duta layer ami merge kori dim. Now we will bring the color and fill it over here. So amar etu hoi gol major jetu goal to hetu hoi gol. So ami eta major strings khinir jikhini design ase hekhini koribo lagibo. Next what we will do, we will duplicate this layer and tolor layer to the heel. We will select the selection tool and make it rotate 45 degrees. And now we will merge these two layers. Etia ami etu dream catcher majot logam. I think this looks good. Now I will bring this layer ekdom tolot loi him layer to. So I will go to layers and here pora moi assisted layer to pora drawing assist to moi off kori dim for this bhitor jetu floral layer to ase etur karone ami drawing assist to off kori disu. Etia ami color select korim. I will go to this yellow color and I will go to the brush and select spray paints. Spray paints or pora moi medium nozzle select korim. Korar pisot I will go to this layer and click on alpha lock. Alpha lock korile ki hobo je ami okol ei layer ro structure ro upor se draw koribo parim. Ami ei side ro khini olopan yellow kori dim. Karon dream catcher same color na thake, olopan color variation thake. Aru ei major khini moi bhabisu je yellow korile bhal lagibo. Now amar dream catcher major to ready hoi gol. Now what we will do, we have to draw the feathers. So ami etia ei gote kata layers ok merge kori dim. Merge kori di I will switch off alpha lock. So etu eta layer hoi goise. Now we can move it over here. So let's draw the feathers. So ami notun eta layer banaisu. We'll go and switch off the drawing guide. I will go and select white color. Man exactly white no hoy etu olopman whitish type of color hoy. Now I will go to inking and here por amar technical pen select korilom. So feather to draw har pisot I will go and fill the color. So etu feather or eta structure eta ahi gol. Now etia ei jikhini bostu khini ase ekhini ami oloman sharp bonam. I think etu bhal lagi ase. Now I will create a new layer and I will switch on clipping mask. Now etia ami feather or basic color to select korim. Let's select the color. Feather to moi bisarisu je pink color hok. Now let's select the brush. I will go to brush library and tarpora moi spray paint select kori I will go to medium nozzle.
অলপমান একদম হালকা হালকাকে আমি এইটো ড্ৰ কৰি ল'ম। Now I will go to a bit deep color. মই deep color to গৈ মই এইটো সাইডবোৰ অলপমান deep কৰি দিম to make it more distinct. So now I will again change the brush to technical pen. So after selecting technical pen, I will select colors. I will go to this white color and I will again go to classic. मैं बिल्कुल एकदम white कोई दिन corner लग गई. Draw it smoothly. Major feather যেটো root ডাল থাকিব হেডাল draw কৰিম আমি কৰাৰ পিছত now I will create a new layer and I will clip it again to the base layer. Now I will go and change the brush. So my brush now would be spray painter পৰা medium nozzle হ'ব. Now I will change the color to more deep pink. I will decrease the brush size and try to give the feathers a so our feather eta ready hoy gol. Now I will merge these three layers. What I can do, I can copy this feather. Copy kora pasot I can go and select any color, let's say orange. So after duplicating this layer, what I will do, I will just drag this and drop it over here. Now let's see the color. So this is the feather. অকল আমার এই ফেদারটোর এটা প্রবলেম আছে যে এই মাজর যেটা রুট ডাল দ্যাট ইজ অরেঞ্জ ইন কালার সো আই উইল ট্রাই টু মেক ইট আমি সেই লেয়াৰৰ সেইটো ফেদাৰ থকা লেয়াৰটো যাব লাগিব গৈ I will go to inking পৰা I will go to technical brush and then I'll click on white. I'll go to pure white and I will trace this path. Now আমি এনেকে দুটা আমি draw কৰিলো. Now let's for the third time what we can do, either we can duplicate these layers তো আমাৰ আৰু এটা পাখি হৈ যাব, but I will try to create a new feather now. আৰু এটা মই এটা feather create কৰিম, তাৰ আগতে মই এই featherটোক move কৰি থৈ দিম. আমি again white color select কৰি লৈছে and we are on the technical pen. So after drawing this, what we will do, I will go and fill it up. Same step, আগৰ যেটো step খিনি কৰিছিলো এটোৰ same step এ হ'ব. So এইটো আমাৰ নতুন এটা ফেদার হৈ গল.
we'll merge these two layers. What more we can do, যে আমি ইয়াতে গ্লিটাৰ্ছ লগাব পাৰোঁ. গ্লিটাৰ্ছ লগাবৰ কাৰণে I can go to the brush and select art with flow brushৰ পৰা confetti glitter আমি select কৰি লৈছোঁ. Now I will go to a bit yellowish color and I will create a new layer. Layer to click কৰাৰ পিছত I will do clipping mask. In the same way, আমি বাকি feathers বোৰতো glitters use কৰিব পাৰোঁ. And that is completely our choice যে আমি use কৰিব খুজিছোঁ নে নাই. এতিয়া আমাৰ এই glitter layer কেইটাক আমি merge কৰি দিম. So our feather is ready. এতিয়া মই গোটে বস্তুখিনি প্লেসমেন্ট কৰিম. So first I will place this. এতিয়া ড্ৰিম কেচাৰত আৰু কিছুমান beads থাকে, মাজত কিছুমান beads থাকে. Now I will create a new layer and try to draw a bead. For drawing the bead, I will again go and select the pen. From inking, I will select technical pen. এতিয়া ডিপেন্ড কৰে যে আপোনালোকে কোন কালাৰৰ বিডছ দিব বিচাৰিছে. যেহেতু এইটো গ্ৰীণ হৈ আছে, ইয়াতে মই যদি একদম পাৰফেক্টলি গ্ৰীণ এটা যদি বিডছ দিওঁ, যদি ভাল দেখি নাপাব, আই সাপোজ লেটছ মেক ইট পিংক কালাৰৰ বিডছ দিওঁ আমি. So I will go to the base pink color. And I will draw this. Tap on the screen to make it a perfect circle. And I will fill this. Make sure you are in the new layer. If our bead to draw hoy gol, what I will do, I will just create a new layer and I will clip this layer using clipping mask. And মই অলপমান deep color এটা select কৰিম. I will go to spray paints and medium nozzle select কৰি মই অলপমান brush size to বঢ়াই লৈ I will try to give it a shape. Next, মই অলপমান white color এটা select কৰিম. Select কৰি I will try to give it a bit of shine out here. I think this is looking good. এতিয়া আমি beads কেইটাত glitter লগাম অলপমান. Again we will go to the art with flow brush and confetti glitter select কৰিম. তাৰ পৰা আমি yellow color এটা select কৰি we'll make these glitters. This looks good. এতিয়া আমি এই beadৰ তিনটা layer merge কৰি দিম. Now as our bead is ready, এতিয়া আমি bead কেইটা placement কৰিব লাগিব. So placement কৰাৰ কাৰণে I will duplicate these beads. So আমাৰ beads দিয়াখিনি ready হৈ গ'ল. Now এতিয়া আমি এই beadৰ layer কেইটা গোটে কেইটা আমি merge কৰি দিম. So এতিয়া আমাৰ beads খিনি ready হৈ গ'ল. এতিয়া আমি threads কেইটা লাকিব লাগিব. So what we will do, এই যে beadsৰ layer খিনি আছে এটো মই এটো layer লগত merge কৰি দিম. তেতিয়া হলে আমি গোটে কেইটাক একেলগে move কৰিব পাৰিম. So আমি মুভ কৰি এটো ড্ৰপ কৰিছো মাজত. ড্ৰপ কৰাৰ পিছত I will go and unsee this feather layer and ইয়াৰ পিছত মই গৈ কিনে এই deep color টো পৰা select কৰি I will go to the brush and I will select inking or পৰা technical pen select কৰিছো and I will also do alpha lock. So এই যে এই থ্রেডস কেটা এই কেটা তো ইয়াতে বান্ধা থাকিব ন, সেই বান্ধা
ইফেক্টটো দিবলৈ আমি এইটো ড্ৰ কৰিছোঁ নেক্সট এতিয়া আমি আলফা লকটো অফ কৰিম এণ্ড এছিষ্টেড ড্ৰয়িঙো অফ কৰিম নাও উই উইল প্লেচ এভৰিথিং আমাৰ ইয়াতে প্লেচ কৰিলে হৈ যাব আৰু বাকি I will go and switch off the drawing guide check these layers and এটা layer গৈ কিনে सबसे ফার্স্ট আমি এতিয়া নতুন এটা লেয়ার বনাইলাম নতুন এটা লেয়ার বনাই আমি ইয়াৰ পৰা থ্ৰেডছ কেডাল আঁকিব লাগিব থ্ৰেডছ কেডালৰ কাৰণে I will go and select this thread কাৰণ এই যে আমি বান্ধিছো যে এইটো আমি এইটো ডিপ গ্ৰীন কালাৰৰ লৈছো so I will go and select this thread গৈ I guess this is good we will just unsee this যাতে আমি থ্ৰেডছ কেটা ভালকে আঁকিব পাৰো মাজৰ থ্ৰেডডাল অলপমান দীঘল হ'ব this is perfect আমাৰ পাত কেটা বনোৱা হৈ গল নাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এইবোৰ ইয়াতেও বিডস লাগিব সো আমি এটা নতুন বিড ড্ৰ কৰিম এণ্ড ইট শুড নট বি অফ দ্য সেম কালাৰ যাতে ডিজাইনটো অলপমান মনোটোনাছ হৈ নাযায় সো উই উইল ডিজাইন এ নিউ বিড সো বিড ড্ৰ কৰাৰ কাৰণে I will go and select this white color I'm creating a new layer go and fill this এতিয়া I will go and select brush spray paints or পৰা medium nozzle select কৰিম কৰাৰ পিছত I will go and select a bit of grayish color এইটো টাইপৰ grayish color select কৰাৰ পিছত I will create a new layer and I will clip this layer now again I will go and select pure white now our dream catcher to ready হৈ গল now what I can do is I can go to layers and go to a string or layer কেটা আমি যাম গৈ কিনে string or layer কেটা আমি alpha lock কৰি দিম now I will select my brush I will go to spray paints or পৰা medium nozzle select কৰিম select কৰাৰ পিছত I will go and select একদম এইটো color select কৰি লম কৰাৰ পিছত string কেটা আমি বেলেগ কালাৰ কৰি দিছো we can also select another colors so this is done আমাৰ dream catcher to ready হৈ গল to give it more realistic look what we can do let me switch off alpha lock and আমি গুটি কেটা লেয়াৰক মাৰ্জ কৰি দিম মাৰ্জ কৰাৰ পিছত I will go and duplicate these layers
গৈ কিনে ডুপ্লিকেট কৰাৰ পিছত I will go to hue saturation brightness from adjustment. ইয়াৰ পৰা মই saturation আৰু brightness to কমাই দিম so that it becomes a shadow layer. Now I will again go to hue saturation brightness. ইয়াৰ পৰা মই Gaussian blur use কৰি I will give this blurry up to let's say 14%. Now I will go to selection toolৰ পৰা মই ডিসাইড কৰিব পাৰিম যে মই শেডটো ক'ত থব বিচাৰিছো একচুয়ালি বিট স্কেডাৰ লাইটটো ইফালৰ পৰা আহিছে সো ইফালে শেডটো পৰিছে সো what I will do I will keep my shade this way হৈ যোৱাৰ পিছত শেড লেয়াৰটোৰ মই অলপমান অপাচিটিটো কমাই দিম Now হৈ যোৱাৰ পিছত what I will do I will go to the shade layer and duplicate it. First or shade layer to go, I will make the opacity to 40% and set it to multiply. Or second or to go, I will set it to overlay and your opacity to dim 80%. So itu amar hoi gol. Now I will go and change the background color to this. So, amar Dreamcatcher to ready hoy gol. You have just finished drawing a beautiful piece of Dreamcatcher with me. So, if you like my video, go to my channel and subscribe it. Also, like my video and comment on my video. যাতে মই গম পাও যে কিমান মানুহে মোৰ ভিডিও চাই আছে আৰু আপোনালোকে কন্টেন্টবোৰ ভাল পাই আছে নে নাই। Also ring the bell icon